Yes, mga igala, mayang hapon ka natong tanan. Welcome din sa Tobraguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Fenekito, mga igala. Anyways, mga igala, uban-uban o sa kita, no? Karong adlaw, no? O karong tagna, arme, sigutan o tambayan nato ang mga hisgutanan din sa tuwa sa atong palibot, mga igala. Anyways, mga igala, karon kay weekend man, pa-weekend man ta. Ato sang atong hisgutan, no, ang mga light lang nga mga topics, mga igala, no, para dili po ta mabombard kayo po kung sa pabatong mga mabombard, no, kung sa patong mga issue, no. Ay medyo init na gani kayo, nagubot na gani nga, tapos pang dugang-dugang pa na ako sa inyo ang mga nahitabo karon, no. Anyways, unahon nato ni mga igala, no, kay katong kalos na to, Miyerkules, mga igala, no. Actually pagkagahapon dapat, no, Huwebes to sa mga igala, November 28, no. Gisa ulog, no, ang unang anibersaryo sa anibersaryo sa Coast Guard District Southeastern Mindanao nga Public Affairs Office, no. 1 year pa lang, mga igala, no. Well, kato na bantayan, mga igala, no, nga in the recent years, mga igala, wala kayo tay post, mga igala, nga makuan, no, mga info coming from the Philippine Coast Guard, the Coast Guard Davao Region, no. And karon last year paglingkod ni Ma'am Angel og ni Racer og ni Commodore Region Marfe, mga igala, og ni iyang Chief of Staff na si Ma'am Commander Angela Tobias, no, na siya, no, medyo abtik na kayo, daghan tag makuha nga impormasyon coming from the Philippine operations sa Philippine Coast Guard there is Davao Region, no. So dako kayo yung tabang, no, nga daghan tag actually daghang impormasyon ato nakuha, mga igala, no, sukad nga natukod ang Public Affairs Office sa ang Coast Guard District Southeastern Mindanao. So well, pasalamat gitag dako, mga igala. I hope, no, dili lang ni karon lang, tuloy-tuloy kay kasi mga hawa ni sila, mga igala. Si Commodore Murphy kung time mari-assign na siya, it's because part na sila hang part na sila hang trabaho nga mari-assign sa laing lugar, no. Mawala na pud, no. Mao na, mga igala, establish nila ang Public Affairs Office, no, sa Coast Guard District Southeastern Mindanao. And anyways, mga igala, no, isip pagpasalamat, mga igala, atong paminaw, no, ang nahimong accomplishment, no, sa so ang isa katuig nga accomplishment sa Coast Guard District Southeastern Mindanao Public Affairs Office, so pinaagi ni mga igala ni Commander Angela Tobias, no, ang Chief of Staff, mga igala, acting chief sa mga igala, no, Coast Guard Southeastern Mindanao District Public Affairs Office. Paminaw na to. Honored to present to you our humble accomplishments since our activation in November 2023. This report highlights the remarkable accomplishments of the District Public Affairs Office for the period of November 2023 to November 2024. These achievements underscore the Office's dedication to enhancing public awareness, engagement, and communication strategies in Coast Guard District Southeastern Mindanao. On followership and engagement growth, CGBSIM Facebook page has remarkably increased its followership by 29,926. A significant growth of 6,700 plus followers was reported over the 12 months, reflecting a 64.6 annual increase. Due to our proactive efforts, there was a staggering 427% increase in audience reach, demonstrating the expanding impact of the District Public Affairs Office initiatives. Interactions with posts saw a notable increase of 475%, emphasizing the growing relevance and resonance of the DPAL's messaging system. Notably, the most successful content formats contributed to this surge of 427% in reach and engagement, further strengthening the Office communications strategy. As you can see, here are the top contents for the past year.
The first one was the participation of Coast Guard District Southeastern Mindanao in Maritime Interagency Exercise 2024-2, which accumulated 35,379 views in just a month. Second is the collaboration of CGB-7 with partner agencies in the conduct of Interagency Markupex 2024, which accumulated staggering views of 25,983 in just 2 days. The data highlights the District Public Affairs' impactful efforts in engaging the community in showcasing its vital role in maritime operations by actively disseminating information about exercises and collaborations. Public affairs not only increases visibility, but also educates citizens of the Philippine Coast Guard's critical functions in maritime safety, security, and interagency coordination. The District Public Affairs Office initiatives have engaged a diverse demographic, reflecting its effectiveness in reaching varied audience groups across the region, as shown. The implementation of the Standing Operating Procedure has standardized the district's operations, ensuring consistency and efficiency in all public affairs activities. It emphasizes the following points: to ensure the responsible use of social media while promoting operational security, protecting the image of the Coast Guard, and fostering gender equality and social inclusion. The guidelines are based on existing laws and standards, including media ethics, anti-discrimination guidelines, and constitutional provisions. The impact of social media and the district's campaign initiatives cannot be overstated, as it has become a dominant platform for disseminating information and communicating CGB's initiatives, programs, projects, and achievements. To promote its unique identity, the District Public Affairs Office has created its very own logo. Each element has been thoughtfully selected to embody the key aspects of the depot's role and location. This logo serves as a dynamic and meaningful representation of the depot's origins in connection to the unique identity of Southeastern Mindanao. It encapsulates the natural, cultural, and operational elements that define the office in its area of responsibility. On strategic partnerships, on 12 June 2024, the Commander Coast Guard District Southeastern Mindanao, Commodore Richard V. Marfe, PCG, graced the launching ceremony aboard BRP Gabriela Sinang at DPWH Panakan Wharf, Davao City. This event paved the way for the official renaming of the EFP-PNP Press Corps into Davao Peace and Security Press Corps. The launching ceremony aimed to establish a robust platform for journalists and media practitioners to gather and disseminate information related to peace and security. It also emphasized the commitment to providing accurate and timely information to the public, ensuring transparency and trust in matters of public interest. Since the activation of this office, we have actively engaged and participated in various press conferences conducted by the Davao Peace and Security Press Corps held at Royal Mandaluyong Hotel. In addition, we have facilitated the press conference of the Special Action Intelligence Committee on Transportation, and most importantly, the ASEAN Coast Guard Forum at Discovery Shore Samal, attended by the heads of ASEAN Coast Guard agencies. We have also trained and equipped some junior officers to become spokespersons. This initiative highlighted our continuing efforts in ensuring effective and efficient information dissemination to the public. The accomplishments of the District Public Affairs Office from November 2023 to November 2024 highlighted its dedication to advancing public affairs in Southeastern Mindanao. The growth in followership, expanded reach, and strengthened partnership showcased the office's pivotal role in enhancing public engagement and upholding the Coast Guard's mission. As we celebrate the first year of our activation, we reaffirm our commitment to the principles and ideals expected of us as public servants, particularly in the timely sharing of information and public advisories. We commit to work harder, stay engaged,
build rapport with the public, and strengthen collaboration with our partners and stakeholders. Finally, on behalf of the men and women of the District Public Affairs Office, I would like to express my heartfelt gratitude to our media friends for their active engagements with us and for guiding us in our endeavors. My heartfelt thanks also to the station commanders for their continued cooperation and support to our activities and programs. Of course, we can't achieve anything without the support and guidance of our beloved District Commander, Commodore Richard D. Martin, and Captain Anwar G. Ginedal, and of course, to the Almighty God, all glory and honor belongs to Him. Maraming salamat po. So, mo to mga katambayan, no, ang nahimong accomplishment, no, sa Coast Guard District Southeastern Mindanao Public Affairs Office, no. So, mo gina mga igala ng ilahis pag public affairs ka, mo na connection mga igala, and isa ang social media sa mga connection mga igala nga dapat buhaton to connect to the public, to the community, no. And they are successful in doing that mga igala, no. So, congratulations, no, Coast Guard District Southeastern Mindanao District Public Affairs Office. Anyways, mga igala, balik kita man lang sa mga importante pinumdum ni ato si Bianan. Balik kita mga igala din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Well, mga igala, dahil na po itong istoryahan, no. Anyways, mga katambayan, no, makita na to karon, no, nga ang mga radio stations is mura na po sila og kanang tawagan iba, no. Tawagan ni kanang into social media na pud kayo, no, kay kasagaran sa mga radio programs karon, no, diri maski diri sa mua sa makaron, no, na live stream nga ginabuhat mga igala, murag ka nang nauso mo na sa to sa ABS, no, sa DCMM tong ginaingon lang nga teleradyo o karon radyo na TV pa, napo na dito sa laing sa DCWB mga igala, super radyo dito sa Manila, no. And then karon mga igala halos tanan nagapractice na yun ana, it's because of the existence of social media. And then karon mga igala kasagaran sa mga tao karon mga igala is into social media na. Wata ka ba mga igala? Abi na ko karon panahon na sa election, no. Kay kasagaron nagakuan man na mga igala. Nagagawas ng mushroom ng mga illegal nga mga tawagan ni radio stations nga na illegal nga naga-broadcast. Usay nga nagapangilog pag frequency sa mga legal. Sila pa paminawon, no? Pagkatibay po, no? Pero abi na ako mga igala mawala na ni it's because na may live na free na live streaming ang Facebook, no. Kana na nimo da live stream, okay na. Kung gamit og OBS para na kay mga visuals, okay na, no. O karon na pa di gihapon man matigdan ang National Telecommunications Commission's Region 11 mga igala, no, nga nag-broadcast gihapon, no, gamit ang kaning frequency, no, sa tuwang mga radyo. Surprise ko. Wow, napaday gihapon, no. Anyways, mga igala, no, aron nga masusabtan nato ni akong ginaingon karon, no, ato paminaw, no, ang Regional Director sa National Telecommunications Commission 11 mga igala na si Sir Nelson Cañete, no, aron nga ihag yung isaysay kung napabagyod o wala. Anyways, mga igala, paminaw nato Nelson Cañete, NTC 11 Regional Director. Nelson. Sir, karon sir ba, no, in the age of internet, no, napapati mabantayan na katong mga fly-by-night ng mga radio stations, especially karon nga elections? Broadcast namin yun. Ang kanang tanang broadcast nga moagi sa internet, wala may jurisdiction. Pero kining mga free-to-air lang kanang mga gipangtukod o bisan asa-asa, ilabi na nga paingon sa eleksyon niya. Kinsa man nila no code, kundi mga politiko, mga tao sa politiko para, promotions nila sa ilang pagalingon. But this is illegal. So, in fact, na mga gipatuman ng mga cease and desist order para din para magpalong sila kung dili sila magamit o frequency. So, ang irony kay halos kada lungsod na anay mga broadcast station. Ang problema mo galing sa broadcast ang transmitter, mapalit ka mag sa Shopee. I-deliver pa sa imong balay.
picturean pa juga. Nya sa una ang mga transmitter di kamera sa broadcast ikarga ginag-help kidako man na karon makarga ra bata oy bugat ganyan 3 ka kilo siguro unya iagi ra Shopee unya ug imong i-on sa imong balay na kay antenna diya sa taas mutingog na siya. Mutingog na siya. Mo na nagka-problema po niya ni mga broadcast kay dili na mo tanan ma-inspect. Kay naas kwarto ang studio. Balay na sa sulod kwarto. Uroy og kuan kanang trespassing biya po isaw na o ka basta-basta sulod. So mao nang among gika-problemahan unya tungod po daning internet bitaw mang-inspect mi pananglitan mati. Pagsulod pa na sa among sakyanan, oy, kuan na sila kanang group chat. Koy pamalong mo kinahanglan na NTC. So sa man ang mag-inspection kung nagpalong na. So man na among problema unya ang NTC is only located in Davao City. Wala may mga satellite offices. So mugawas pa lang ni at tugmati pantukan pa lang palunga sa inyo na diya kaya na po dito mo na nahitabo sa mo murag sana cat and mouse bitaw nga style di po na mo pwedeng puyan ng usa ka lugar para lang yung atangan ng usa ka istasyon kay portin daghang mga istasyon na nagtingog karon kabalo mo kanang kagamay anang lungsod sa unahan sa Hagonoy unsa na diha Padada, Gihing, na sa Hagonoy Gihing Sulop before sa Sulop Padada duha ka istasyon ang naa dito. Unya ingon sila nga nagtukod sila istasyon kay pamgulingaw sir. Huwag kalingaw din nagtungis sa katususilan di kay tukod kag istasyon. No kaning karon sir ba na wala na kay gabi na kay pwede na sila maka-live for free sa Facebook. Mo na akong gi-advise sa ilaha. Gusto mo lang ka i-maintain na imong studio. Nya mag-live ka sa Facebook o YouTube. Ayaw gamit o kanang frequency. Kay kana man kung mo gamit ng frequency diya na mo sulod ang among jurisdiction. Pero sa karon na nababamoy na bantayan ng mga illegal na nagihapon. Daghan diri kay sa Davao gani nakapasiragan imig upat. Na ang usas basurahan dito sa Carmen. Karon to isa sir? Kanang Carmen basurahan man na. Tuwa istasyon ngadto sa radyo. Buta, kaya sirado naman. Kanang, I think somewhere in the Tibungco area. Nga po istasyon din na. Diri sa may kabantian. Nga po istasyon. So, nagyapon. Natuo kang istasyon, gasolinahan lang. Nga ay, daghang istasyon sa nasa. So, mo na mo problema kay, bisan gani diri na siya, tungod kay, ambot kung makita ba yun sila, I don't think so. Ang uban na ko no, kanang passion na kuno nila. So kung passion ni mo na, di pasya na imong radyo kay bawal man na sa balaod. So dahil daghan nga pag-iusa nga illegal na sila, nag-Facebook live pa yun. Di saan mo na nakita na hinuon sila nga illegal sila, o live ka karon sa mauni nga frequency. Di sa ato, panigamit sila frequency. Problema sa amo kay siyempre inspeksyonon na mo. Kung natuas kwarto, so ano mong sulod dito? Mong sukwa sa kag-search warrant bago ka makasulod. Lisod po kayo para sa amo ang ipatuman na siya. Considering nga ang diferensya din kinilig ng transmitter nga pwede nimo orderon sa Shopee o sa Lazada o online i-deliver sa imong balay nga di mo ginapwede naapa kay permit to purchase nga lokaton sa NTC kinala mag-present pa ka og mga permit to broadcast nimo bago ka kapalit og transmitter and these transmitters are not NTC type approved nga nakasulod diri sa ato sa Pilipinas. Muna among usa sa mga problema pero pasaligan mi sa among komisyon na they will look into it kay pangitaan namo og pamaagi nga makuan na siya kay one time nga among I think ang komisyon ilahang gi sulatan ang Lazada ug Shopee nga dili mamaligya ana. Nino mang Shopee sa Lazada nga wa man tindahan. Kinsa na nang mamaligya man wa man tindahan maupo na ang nahimong problema tungod kay platform or maguning mga online shops. So
Naagapon yung mga problema. But definitely, di mawala ning sa broadcast. Bisan pag na ay Facebook Live or na internet, di mawala. Kaya sa mga lungsod, minus ba kang internet? Ang naa din broadcast yun. So, mga katambayan, no? Broadcast is not dead, no? Okay, napamanggihapoy kuan mga illegal radio stations, mga igala nga nag-operate mga igala, especially actually mga igala na kanamong illegal radio stations, mga igala nag-mushroom na sila during kanang election period or election time, no? Kanang padulong na election, okay, ginagamit mo guna sa mga propaganda po, no? Karon mga igala naagihapoy nagagamit day aning karon social media naman, no? Dagan mga collab sa pabana, di ba? Kulab kuno, di ba? Kuan siya mga katambayan, no? Tawagan ni kaninang ginaingon na kulab sa mga mamugay, tapos mas kuan po mga kila is metrics manggod, no? Kung pila imong reach, pila ang nag-view sa maong video, so mas klaro mo sa social media. Nagihapon ginagamit gihapon sa mga mga politiko, no? Mga ilang ingon, no, ang mga fly-by-night na mga radyo, mga igala, no, radio operations, radio stations, mga igala. So, mao din na busy gihapon ato ang NTC Region 11, no. Anyways, mga igala, wala tayo igong oras sa ngalan sa tibuok pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas na po, mga igala. Ako yung kaban Armando Benikito, alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas. Hantod sunod na usab, mga igala. Salamat ug may hapon amping takadunay, mga katambayan.